आया है सियाद पुराना नए जाल बदल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम झूठों के ऊपर लानत, अल्लाह पाक की, पूरी कायनात की लानत। नबूवत के दावे करने वाले, महदियत के दावे करने वाले और इस किस्म के अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वालों के ऊपर पूरी कायनात की लानत। जनाब, ये मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल ओपन है और नाम है इसका अहमद ईसा। ये वो ही शख्स है कि जिसको पहले आप दाढ़ी की शक्ल में देखते थे, और ये इनका एक और चैनल है ब्लैक वर्ल्ड, और ये दाढ़ी वाली तस्वीरें यहाँ भी ये आपको नजर आ रही हैं। ठीक है जी, ये वो ये दाइश का एजेंट है जो बाद में कादियानी हो गया था और कादियानियों के टिकट के ऊपर ये जर्मनी चला गया और वहां पर रूपोश हो गया। और पहले ये कादियानियत की प्रचार करता रहा, बल्कि इससे पहले दाइश की प्रचार करता था। दाइश की प्रचार करने के बाद इसने कल्टी खाई और नबा 7 का चैनल बनाया। उसके बाद ऐसा कादियानियत और मिर्जा कादियानी के अकायद और नजरियात की तबलीग करता रहा। और इसके बाद फिर इसका खुद अपना मन किया कि मैं अब नबूवत का दावा करूं। इसने नबूवत का दावा किया अल्लाह ऐलान, और इसके बाद जनाब इसने मुहम्मद होने का दावा किया, अस्तगफिरुल्लाह। और ये सारी चीजें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, सिलसिला दर सिलसिला। और आप हमारे चैनल की प्ले लिस्टों के अंदर जाके साबका तमाम कार्रवाई देख सकते हैं। जनाब, ये इनके बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस बंदे के कारनामे ये हैं कि ये लवातत करवाता हुआ पकड़ा गया था गुजरात के अंदर, और गुजरात की सरजमीन आज भी गवाह है और सारी दुनिया जानती है, और इसके सबूत शवाहिद तमाम मौजूद हैं। तो बहरहाल ये शख्स है, पागल इंसान है इंतहाई किस्म का, और पागल भी ऐसा कि जो अब जनाब इथियस्ट हो चुका है और मुल्हिद हो चुका है, और जो अपना मुकम्मल गुबार जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ निकाल रहा है और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है। जनाब, ये रंगीला इंसान अब नया लिबादा ओढ़ के, मैं तो ये समझा था ये कहीं पकड़ा गया या मारा गया है, कहीं जेल कोठरी में होगा, लेकिन अब 3-4 महीने के वक्फे के बाद ये शख्स दाढ़ी मुंडा के और बाल वगैरह कटवा के और जनाब अपना लिबास तब्दील करके दाढ़ी छोटी कर करके, ये पहले दाढ़ी छोटी करके अब आया है। ये वीडियो देख लें जी थोड़ी सी। तो अब इधर भी रहता, दूसरे भी रहता, लेकिन दूसरी तरफ एक जो है वो जैसे एक नाला सा होता है उस तरह दरिया का पानी से इतना सा वो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, छोटी छोटी दाढ़ी है, और अब तो जनाब क्लीन शेव साहब हो गए हैं। ये बिग बैंग सबसे बड़ा धोखा, ये जो नीचे इसकी वीडियो है, ये मैं आपको वीडियोस के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये वाली वीडियो ये आज से 3 दिन पहले ये अपलोड की गई है, और तकरीबन 1100 इसके व्यूवर हैं अभी, और इस चैनल के सब्सक्राइबर इस टाइम 300 भी मुकम्मल नहीं हुए। तो बड़ी तेजी के साथ इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना बल्कि रिपोर्ट करना है। सब्सक्राइब नहीं करना बल्कि रिपोर्ट करना। और इसका एक चैनल नहीं है, इसके कई चैनल हैं, जिनमें से एक चैनल ये मेरे सामने खुला है, नबा 7, और दीगर कई नाम आपको नजर आएंगे। बहुत से इस शख्स के चैनल हैं, कोई एक नहीं है, इसकी बहुत सी आईडीज हैं। और जब इसकी आईडी ब्लॉक होती है तो ये नई आईडी से मंजरे आम पर आता है। जनाब, इस बिग बैंग के अंदर अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंदर। ये लें जी, ये नया नमूना सामने आ गया। पहले तो ये जान ले कि बिग बैंग जो है वो क्या है। बिग बैंग तो आप इसे नहीं देख सकते, इस तक नहीं पहुंच सकते, कोई रसाई नहीं है आप। ये लें जी, इंतहाई उल्लू का पट्ठा इंसान है, ये छुप के बैठा है पता नहीं किस दुनिया के सुराख के अंदर, तो सामने भी नहीं आ रहा। अब ये इसने दाढ़ी वगैरह और क्लीन शेव वाला जो स्टाइल है इसलिए अपनाया है कि आजकल लोग जो है ना वो पैंट शर्ट पहन के, 3 पीस पहन के, क्लीन शेव पहन के
اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک مؤثر ہوتا ہے، 4-5 انگلش کے لفظ بولے بیچ میں، 3 پیس پہنا ہو، کلین شیو ہو، جب وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگ بڑی جلدی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر اور پروفیسر اور بڑے بڑے القابات سے نواز دیتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی مجالس کے اندر بھی بلاتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، واہ یار پڑھا لکھا انسان ہے۔ یہ مولوی تو ایسے پاگل ہوتے ہیں، مولوی چھڈو، مولویوں کو بگاؤ، یہ داڑھی منڈے یہ دیکھو پڑھا لکھا سوٹیڈ بوٹیڈ انسان ہے، یہ ہے بلے بلے، واہ بھائی کیا بات۔ یہ اب اس نے تکنیک اپنائی ہے، اور اب شکاری تو پرانا ہے لیکن جال بدل کے آیا ہے۔ الامان والحفیظ، لعنت ہے اس کے اوپر اور اس کے ماننے والوں کے اوپر، اور یہ آج کی ایک نئی تازہ خبر تھی جو آپ کو دینی تھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائی، اور ان فتنوں سے پردہ ہم اٹھاتے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں سے پردہ اٹھاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے، یہی ہمارا عزم مصمم ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کو ختم نبوت ٹائمز کی سکرین کے اوپر کے ٹی وی نام کا ایک ختم نبوت اسٹوڈیو نظر آئے گا ان قریب، اور اس کا اشتہار بھی ہم نے لگا دیا ہے، اور ختم نبوت اسٹوڈیو کا آغاز ان قریب ہو رہا ہے جی، عید کے بعد انشاءاللہ۔ پکا ارادہ ہے، مصمم ارادہ ہے، ہر روز رات کو ہم گھنٹہ 1.5-2 جتنی اللہ پاک نے توفیق دی بیٹھا کریں گے، لائیو آپ کی کالیں موصول کیا کریں گے، ان کے جوابات دیا کریں گے، اور کوئی سوالات ہوں گے، اور مزید کوئی فتنہ اس دن کا ہوگا یا کوئی خبر ہوگی ورلڈ وائڈ، تو وہ آپ کے سامنے رکھا کریں گے۔ تو ہم کوئی ڈکے چھپے کمروں میں بند ہو کے یہ کام نہیں کرتے، آپ کے سامنے ہیں۔ تو جو یہ جھوٹے لوگ تو سامنے نہیں نہ آتے، ان جھوٹوں کا کام ہی نہیں ہے سامنے آنا، یہ تو اس کو ڈیبیٹ کے ہم نے بڑے چیلنج کیے، یہ آج تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قادیانی، مرزئی، گوبر شاہی، لسانیے، شیطانیے، یہ سب بہن بھائیوں کو ہم نے دعوت دی ہے، لیکن سامنے نہیں کوئی آتا۔ یہ لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے خلاف پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں اور چھپ کے حملہ ہوتے ہیں، تو جھوٹوں کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہماری پشت کے پیچھے ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوری دنیا جناب ایک ہو جائے اور ہمارے خلاف ہو جائے، ہم اکیلے ہی کافی ہیں، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسلام کا پرچار کرتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔